हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज आम देखा भ्रमण कहानी तार संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद संपर्कित किसी लॉन्ग क्वेश्चन। या आगर यार आत्मजीवनी मैं आलोचना कर सारी। जदि आप देखी ना ताले आपण आम चैनल प्लेलिस्ट को जाइए देखिपारे, ना यार डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक देदेवी। एवं आगक यह टॉपिक वीडियो सब पाइबापी आप सब्सक्राइब कर रखु आम एमएस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को, जहाँफल आप सर्वप्रथम वीडियो पाइपर। चलो तेज आम आलोचना करवा भ्रमणकारी संज्ञा और स्वरूप। ट्रैवल इन द यंगर सॉर्ट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अर्थात पृथ्वीर जनमानस बंची प्रत्येक सर्जनशील प्रतिभा जड़े जड़े सहृदय परिव्राजक। से भितर समस्त पृथ्वी जीवंत रही है। से हृदय कथाकार, कवि, नाट्यकार, चित्रकार, संगीतकार, कलाकार, गवेषक, दार्शनिक, चिकित्सक और धार्मिक समस्ते थांती। से आपणार असामर्थ्य और तज्जनित अवसाद को केवल निजर मुक्ति पर्यटन करती नहीं। पर्यटन तांकर हुए निशा, पेशा नुहे। एथिरे से पाती अपार आनंद। यही आनंद भितर थाए जीवन को खोजा, देखा और अनुभव करवा। अनुभव को आपणार जीवन यात्रा एक करदेवार मानसिकता। से जो भूमि को जाए, जो मनीष पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, गछलता, पशु, पक्षी, माटी, पानी, पवन और आकाश सहित संपर्क जड़े, से पाखर साधारण मनीषटीए परी केवल ठिया हुएनि, बरं से हाथ धरी भितर को पशि जाए। से प्राण सहित मित बसे। से अतीत और वर्तमान को पढ़े, भविष्यत को देखे, से भितर को देखि घृणा करेनि कि आतंकित हुएनि। से विषाद और आनंद, घृणा और प्रीति, हिंस्रता और दयाशीलता, अर्थमनस्कता और परमार्थकता सबकिछि को वित्त करी गंठिली रे बांधी पुणी निज भूमि को फेरे। दास गौरांग चरण 1975 ओडिया भ्रमण साहित्य। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्यर भूमि और भूमिका। एमिति एक मानसिकतार बंचुवा, भूमि भूमि को निर्भर पाइपरुवा, भूमि मध्य रही विविध जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिर दुर्भेद्य प्राचीर गुड़ी को सहजरे भूमिसात कर आपणे नेबार उद्यम शक्ति और सामर्थ्य ही ताकू करे जीवन तीर्थर यात्री। जीवन को एक निरंतर यात्री मणुवा यात्री मानकर अनुभव ही यथार्थरे भ्रमण साहित्य, जहाँ को आम जीवन आलोड़न और अनुभवर यथार्थ अनुप्रेरक और धीषणा प्रेरित अमलिन सारस्वत विभव रूपे ग्रहण करा जाय पारे। एबे यार संज्ञा देखिबा किए कोन कहउछन्ती। सेंट ऑगस्टाइन का भाषा रे पृथ्वी गोटे विराट ग्रंथ। जो माने घर गोड़ काढ़ी बाहर को जाई नाहंती, से माने एही विराट ग्रंथर गोटे मात्र पृष्ठ अध्ययन करछन्ती। ट्रैवलिंग हैज प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट लेवरर इन मेंटल डिस्पर्टीज। अर्थात गतानुगतिक जीवनधारा किछि क्षण पर मुक्ति देवा जुग जुग धरी पर्यटन पिपासा घरबंधा मनीष को व्याकुल करिछि तार मानसिकता अवसाद और क्लांति दूरीकरण पई। एथिपाई मनीष घूरी बुलुछि पर्यटक भाव में गोटे स्थान भिन्न एक स्थान को। ज्ञानर दिगंत तार होइछि प्रसारित, आउ समग्र विश्व को स्व दृष्टिकोण पर्यवेक्षण करिवार शिक्षा मध्य पाइछि। से होइनि निर्दिष्ट भौगोलिक वृत्तर मनीषटी, बरं होइछि विश्वर मनीष। पृथ्वी और आकाशर समन्वित रूपर कलात्मक अभिव्यक्ति ही रूप पाइछि पर्यटन साहित्यर मंजुल पृष्ठारे। देखिथिबा विषयर सार्थक विषय निर्वाचन और ताहार रस रूपायन अर्थात दृष्टि पदार्थर रस विकास उपयोगी उपयुक्त परिवेश ही भ्रमण साहित्यर यथार्थ प्राणकेन्द्र। पर्यटनर प्राणवंत अनुभूतिर और सहायतार विषय निर्वाचन और तार रस रूपायन जेउठी हुए, जेते मौलिक और सृष्टि सौंदर्य गर्भित से भ्रमण साहित्य सेठी हुए, सेते अभिनव और चित्त उल्लास। तार सृष्टि धर्म सेठी हुए, सेते सार्थक और चिरंतर। भ्रमण अनुभूति और अभिज्ञता सबु शरत संध्यार गंगशिउली फूल परी फुटी बास चहटाई सकाळ हेबा संगे संगे झड़ी जाए। संगे संगे सेगुड़िक लिपिबद्ध न कले ताहा विस्मित कड़े रही जाए। पर सेगुड़िक श्रुतिर उद्धार करने संभव हुए नहीं। श्रुतिरे ही विलीन हो जाती अनेक नुआ मनीष और बहु विचित्र अभिनेता। संकीर्ण सीमाबद्धता मनुष्यर दृष्टिभंगी को रुग्ण कर दिए। दृष्टिभंगीर प्रसारण और जीवन विचित्र रहस्यमय जगतर उपलब्धि निमित्त पर्यटनर भूमिका निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण। चैरनीति चैरवर्ती सत्य जेपरि पर्यटन साहित्यर धर्म, सचेतन सृष्टिर रसबोध, विदग्धता,
କୌତୂହଳତା ଓ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତଥା ନିବିଡ଼ ଆନ୍ତରିକତା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଏ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ବାସ୍ତବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକର ଲୋକଚରିତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯେତିକି ଶାଣିତ ହୁଏ, ସେତିକି ତା'ର ଦେଶ ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ସେତିକି ବି ହୋଇଥାଏ କଳାମଣ୍ଡିତ ତା'ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। There is no denying the fact that traveling unravels the spectrum of life in all its intensity and vitals it unfolds before our very eyes the cycle of time past, present and future। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର ନିଗଡ଼ରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋକର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରେ ହୃଦୟକୁ ପୁଲକିତ କରେ, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତଳି ଧରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରେ। ଜୀବନର ବିଶାଳତା ଓ ଜଗତର ରହସ୍ୟ ତଥା ରହସ୍ୟାତ୍ମକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ ଅଳନ୍ଧୁକୁ ସଫା କରି ଏହା ନୂତନ ଆଲୋକର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ଜୀବନକୁ ଦିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ରୂପ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜିର ଏ ଯୁଗରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଦୂର ପର୍ବତ ପରି ଦୂର ଦେଶ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଜଳ ସ୍ଥଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କେତେ ନୂତନ ରୂପରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତା'ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କେତେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଅଥଚ ବାହାରର ସେହି ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏକତାର ଧାରା ଦେଖିପାରିଲେ ପୃଥିବୀ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତାହା ହିଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମଣିଷ ନଦୀ ଭଳି ପ୍ରବାହମାନ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଭଲ ପାଏ ବହିଯିବାକୁ। ଜଣା ଅଜଣା ପୃଥିବୀ ସାରା ସେ ଚାହେଁ ଚଉଦି ଯିବାକୁ, ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣର ଅତଳ ତଳକୁ। ଏ ଆଗ୍ରହ ସାର୍ବଜନୀନ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃଭାବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ଜରିଆରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭାବଜଗତର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏକ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ଏହାପରେ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ମନ୍ମୟୀ ସାରସ୍ୱତ କଳା। ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନର ଯଥାଯଥ ବିବରଣୀ ସହିତ ଲେଖକର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷୋଚିତ ଅନୁଭୂତିଲବ୍ଧ କଥା, ଯାହାକି କଳାତ୍ମକ ରୂପମଣ୍ଡିତରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ଦିଏ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ଏଇଟା ଦେଖିକି ନୋଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିନେବେ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭ୍ରମଣ କାଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ବିଭାଗୀକରଣ କର ବା ଭ୍ରମଣକାରୀର ପ୍ରକାରଭେଦ ନିରୂପଣ କର। ଦେଖିବା ପ୍ରକାରଭେଦ। ଭ୍ରମଣକାରୀର ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ମନରେ ଜାଗ୍ରତା, ନୂଆ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବିଚାରବୋଧ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ସ୍ୱଦେଶାନୁଭୂତିମୂଳକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ, ବିଦେଶାନୁଭୂତିମୂଳକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱଦେଶାନୁଭୂତିମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି। ସ୍ୱଦେଶାନୁଭୂତିମୂଳକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ଭ୍ରମଣଜନିତ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହା ରଚିତ। ଆତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଭ୍ରମଣ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତୀର୍ଥାଟନ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁରୋଧରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳୀୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବା ଅବସରରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ସହିତ ବିବିଧ ତଥ୍ୟରାଜିକୁ ନେଇ ନିଜର ସୃଜନୀ ପ୍ରତିଭାର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ବେଶ୍ ସୁଖପାଠ୍ୟ ହୋଇ ପାଠକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ନାଗାରାଇଜ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରାଜଭବନରୁ ହସ୍ତଲିପି ଇତ୍ୟାଦି କେତୋଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭ୍ରମଣ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ମଣିଷ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଭ୍ରମଣ ଅବସରରେ ଆତ୍ମଦେଖା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ ତା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଅଫୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳଙ୍କର ତାଜମହଲର ଦେଶ, କଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର, ନାରାୟଣ ସାରଙ୍କ ହିମାଳୟ ପଥ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୀର୍ଥାନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ କ'ଣ। ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଗଭୀର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅବସର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସକଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଇହକାଳ ପରକାଳ ଗତି ମୁକ୍ତିଜନିତ ଅକଳ୍ପନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ତାର ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ଏତାଦୃଶ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଣ୍ଡିତ କୁଳମଣି ଦାସଙ୍କ ହିମାଳୟ ପଥ, ଅନନ୍ତ ଚରଣ ସେନଙ୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ରାମେଶ୍ୱର
आर्तत्राण मिश्र तुषार तीर्थ अमरनाथ विभूति पट्टनायक तीरे तीरे तीर्थ गोविंद चंद मिश्र शिरडी पुटवर्ती इत्यादि। तापर देखिबा विदेशानुभूतिमूलक भ्रमण सहित कौन सरकार वृत्ति लाभ कर विश्वर विभिन्न प्रतिष्ठित अनुष्ठान निमंत्रण क्रमे आलोचना चक्र में अंशग्रहण बा गवेषणा तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति निमंते किंबा राजनैतिक उद्देश्य जनित हेउ बा विश्व भ्रमण करिवार आस्थारे ओडिशार बहु विशिष्ट व्यक्तिविशेष विभिन्न समय विदेश यात्रा करिसेंति। एही व्यक्तिविशेष विदेश अनुभूति को निजस्व दृष्टिकोण आलोचना कर एतादृश भ्रमण सहित समुद्र कर उदाहरण मायाधर मानसिंह पश्चिम पथिक गोलक बिहारी धड़ लंडन चिठी अनंत शंकर राय बिलात चिठी मनोज दास दूरदूरांतर रामारणी मिश्र अमेरिका चिठी श्रीराम दास यूरोप प्रेम अनुभूति श्रद्धाकर रूपकार रूस भ्रमण इत्यादि भ्रमण कर देखा प्राक स्वाधीनता कालीन भ्रमण साहित्य विकास पर्व आलोचना कर ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर आद्य भाग केतोटी भ्रमण साहित्य पदवाच्य सृष्टि प्रकाश पाइथिला पूर्व प्राचीन और मध्ययुगीय ओडिया साहित्य परिवेशित देवता और मुनि ऋषि तीर्थ भ्रमण विभिन्न देश भ्रमण तज्जनित वर्णनादि मध्य पर्यटक साहित्यर मूल बीज निहित थिबार जनाजाए। उदाहरण स्वरूप सारला महाभारत पांडव मानक तीर्थाटन देश भ्रमण देश जय बलराम दास जगमोहन रामायण ऋष्य शृंग अयोध्या यात्रा राम लक्ष्मण सीता विभिन्न स्थान भ्रमण जगन्नाथ दास भागवतर ब्रह्मज्ञ पुरुष अवधूत विभिन्न क्षेत्र परिभ्रमण इत्यादि प्रसंगर वर्णना ए संपर्क उल्लेखयोग्य। सेहीपरि ओडिया काव्य साहित्य नरसिंह सारଙ୍କ परिमंदा उपेन्द्रଙ୍କ लावण्यवती और पुरुषोत्तम दासଙ୍କ कांची कावेरी इत्यादि बहु काव्य विदेश भ्रमणर बेश मनोज्ञ यात्रार वर्णना रही। ऊनविंश शताब्दी महिमामयी साधुमानଙ୍କର ओडिशा तथा पड़ोशी राज्यर भ्रमणजनित विवरणी सबू एहार आभाषिक रूप को चिन्हाई देता है। तेबे आधुनिक जुगीय चेतना आधारित पर्यटन साहित्यर संज्ञा और स्वरूप दृष्टि नहीं विचार कले एसबू को पर्यटन साहित्य अंतर्गत करे तथापि ओडिशार प्राचीन मध्ययुग साहित्यर घटना प्रभाव मध्य पर्यटन साहित्यर जो मौलिक आत्मसत्ताटी निहित यह अस्वीकार कर देखिए प्राक स्वाधीनता कालीन भ्रमण साहित्य ओडिया साहित्य आधुनिक जुगर आद्य भाग क्षेत्र भ्रमण साहित्य प्राथमिक अवस्था गद्य पद्य उभय को नहीं आत्मप्रकाश करता। तो यहाँ बहुत लेखकों बहुत कौन कौन सब लिखिं भ्रमण साहित्य को नहीं से सब देजी यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट आपड़ गोटे अलग खातार नोट करके सीरियल रखिने यार मसीहा कवि एवं कौ भ्रमण साहित्य से लिखिं एटा +3 बा आपनकर ग्रेजुएशन समय तो लगे यहाँ पर जो आप सीपीटी एग्जाम देवे से बहुत दरकारी हम या स्किप करें या गोटे अलग जो नोट खाता करेंगे से नोट करने बहुत आग को बहुत दरकार हम। यापर देखा स्वाधीनता परवर्ती ओडिया भ्रमण साहित्य किपरि आंगिक और आत्मिक स्तर में सफलता हासिल कर आलोचना कर। स्वाधीनता प्राप्ति पर विभिन्न क्षेत्र में देश को समृद्धिशाली कर आवश्यकता अनुभव कर दिगरे विज्ञान अग्रगति पृथ्वी परिसीमा को क्रमशः संकुचित कर विश्व वाणिज्यिक सूत्र में देश देश जोड़ी हो जाउछन्ति ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में परस्पर सहित बंधुत्वर बंधन में बांधि हो जाउछन्ति सते जेपरि मनीष होइछि विश्व ग्रामर मनीष एमानक मध्य वैज्ञानिक शिक्षाविद सामाजिक राजनैतिक कूटनीतिक साहित्यिक तथा साधारण व्यक्ति समूह और निर्दिष्टता भितर न रही बुलुछन्ति विश्वर विभिन्न स्थान सेमानक मध्य केतजन सारस्वत स्रष्टा सेमानकर देश विदेश भ्रमणकालीन अनुभूति और अनुभव को लिपिबद्ध करी ओडिया भ्रमण साहित्य को देइछन्ति एक बलिष्ठ रूपरेख ता मध्य फुटी उठिछि देश विदेशर कला साहित्य समाज और संस्कृति एसहित तुलना करने पछे ना साहित्यिक एसबू मध्य से देइछि एक नूतन दिग्दर्शन नवीन आह्वान यही धारा स्वाधीनता परवर्ती ओडिया केते गुडी भ्रमण साहित्य दि जाइछि मो आलोचना करू नै याको मध्य आपण सेटा स्वाधीनता परवर्ती एटा स्वाधीनता एटा स्वाधीनता परवर्ती सेटा स्वाधीनता पूर्ववर्ती भाव एपरि भाव आपण नोट करिके प्रैक्टिस करि परिबे। बहुत गुड़िया देइछि एत गुड़ा भी मन रखिया बा प्रैक्टिस करबा किछि दरकार नै जो गुड़ा हमर मेन लेखा बा मेन प्रसिद्ध लेखक मानकर लेखा सेटा को मते केवल आपण नोट करिके ताको प्रैक्टिस करि परिबे। यहाँ पर आम देखा भ्रमण क्षेत्र परिसर और विशेषत्व कौन रही।
ଭ୍ରମଣ ସହିତ ପରିସର ବିଶେଷତଃ ନିମ୍ନମୁକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ଦେଶ ବିଦେଶ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଏହି ଧରଣର ରଚନା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖକଙ୍କର ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ରଚନାଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବା ମନ୍ମୟଧର୍ମୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନୁଭୂତି ତଥା ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଜନିତ ସ୍ପୃହା ଓ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଭ୍ରମଣ ପିପାସା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନ ହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ବା ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯେତିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାର୍ମିକ ତଥା ରୁଚିବୋଧ ହେବ, ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ସେତିକି ଅନୁଭବର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ମନୋଭାବ ଓ ଉନ୍ନତ ଉପସ୍ଥାପନ ଭଙ୍ଗୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବର ଭାବଗର୍ଭିତ ହେବା ଓ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗର ରୀତି ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଲେଖକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଶାଣିତ ଓ ସରସ ନ ହେଲେ ଏହି କାହାଣୀ ସରସତା ହରାଇ ବସିବ। ଯେଉଁ ଦେଶ ବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚିତ ହେବ, ସେହି ଦେଶର ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମଚେତନା ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନବାଦ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଭାଷା ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ଭାବଗର୍ଭକ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିରୁଚି ଓ ସରସ ଉପସ୍ଥାପନା ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାଏ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ହିଁ ସର୍ବଦା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପାଠକର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଚରିତାର୍ଥ କରେ ଏବଂ ପାଠକ ମାନସିକ ବୃତ୍ତିର ବିକାଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାଠକକୁ ଅପରିସୀମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯାହା ଜଣେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଗଦ୍ୟ କଳାତ୍ମକ କର୍ମ। ଏଥିରେ କେବଳ ସାରସ୍ୱତ ଚିତ୍ର ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବସତ୍ତାର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପାଠକ ବିନା ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଲେଖକ ଓ ପାଠକ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କର ଜଗତ୍ସୂତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତିର ସାର୍ଥକ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହାକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ନିରୂପଣ କେମିତି କରୁଛି। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ବିବିଧ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ବହୁ ଲେଖକ ଦେଶ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାଳରେ ଉପାଦେୟ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଲେଖକମାନଙ୍କ ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଧରଣର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଇଛି କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଯୋଗୀ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କେମିତି ନା, ଏହି ଧରଣର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବାବେଗ ଏବଂ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବାବେଗ ସହିତ କଳ୍ପନା ବିଳାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରବାହ, ସାବଲୀଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ଏହି ଧରଣର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବାବେଗ ଶୁଣି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କେଉଁଭଳିଆ। ଅନେକ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ବହୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ବହୁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରଥ, ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସୁଧାକର ସୁପକାର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତିରେ ଗୋଟିଏ ଏହି ଧରଣର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଯେ ଉଭୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବ ସେଭଳିଆ ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ପେକିଂ ଡାଏରୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ବଜନାଦୃତ କାହାଣୀ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଯେତିକି ସମୃଦ୍ଧ, ସାହିତ୍ୟିକ ଆତ୍ମାରେ ସେତିକି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ। ଏଥିରେ ଚୀନ ଭ୍ରମଣର ଅନୁଭୂତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ରୂପ ପାଇଛି ଓ ଅଧୁନା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କେଉଁ ଭଳିଆ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ କେତେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ବିଦେଶର ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ଭାବବୋଧକୁ ନେଇ ସରସ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବହୁତ କୃତିତ୍ୱ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରଚିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଏସବୁ ସାର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ୟୁରୋପ ପ୍ରେମ ଅନୁଭୂତି, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ସିଟି, ଏହିଭଳି ସବୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କେଉଁ ଭଳିଆ।
केतक विशिष्ट साहित्यिक सेमानक दार्शनिक दृष्टिभंगी नहीं उन्नत मानर साहित्य रचना करिसेंती। डॉक्टर कृष्ण प्रसाद मिश्र और मनोज दासଙ୍କ भ्रमण कहानी को एही पर्यायर अंतर्भुक्त करा जे पारे। कृष्ण प्रसाद मिश्रଙ୍କ कानन डायरी रे तांको साहित्यिक शैली सहित दार्शनिक चिंताधारार अपूर्व समन्वय घटी अछि। मनोज दासଙ୍କର दूरदूरांतर एवं इंडोनेशिया अनुभूति इत्यादि भ्रमण कहानी रे गल्पर सरस चेतना सहित जने दार्शनिकर गभीर विश्लेषणबोध आत्मप्रकाश करथाय। एही धरणर अन्य एक भ्रमण कहानी होची चित्तरंजन दासଙ୍କର डेनमार्क चिठी इत्यादि। तापर देखबा धार्मिक व्यक्ति मानकर भ्रमण कहानी को भलिया मनुष्य सहजात दुर्बलता रही क्यों आदिम काल धर्म लाभ पाई केतक व्यक्ति तीर्थाटन एवं धार्मिक मनोभाव नहीं विभिन्न देश विदेश भ्रमण करती। सेमानकर विभिन्न धर्मक्षेत्र तीर्थक्षेत्र भ्रमण अनुभूति को सबको मध्य भ्रमण कहानी आकार लिपिबद्ध करा जायछि। एगुड़िक केवल धर्माशय होइथिबार यार साहित्यिक आभा क्रमशः क्षीण भଳି जनाजाए। ज्योतिन्द्र कुमार महापात्र केते देवालय केते लोकालय पुस्तकटी प्रसिद्ध। तापर देखिए वैज्ञानिक भ्रमण कहानी सब कौन। ओडिशार वैज्ञानिक तथा गवेषक माने विदेश को जाई संपृक्त देशर कारीगरी कौशल विभिन्न दिग संपर्क में बहुत तथ्यभित्तिक भ्रमण कहानी रचना करछन्ते। तो एगुड़ा को एमाने जो भ्रमण कहानी रचना करते से वैज्ञानिक भ्रमण कहानी कहा जाए। जमीक आमर गोकुलानंद महापात्र को नीलाचक्रवाड़ सेपारी। सांबादिक भ्रमण कहानी कौन ना ओडिशा सांबादिकता और साहित्य समन्वय जो बहु सांबादिक से विदेश भ्रमण काल अनुभूति को सुंदर साहित्यिक शैली में लिपिबद्ध कर स्वाधीनतार परवर्ती समय प्रजातंत्र पृष्ठ सुरेन्द्र महांती प्रभृति निजर व्यक्तिगत अनुभूति को सुंदर भाव में चित्रण कर। देखा निरपेक्ष भ्रमण कहानी कौन ना यही पर्यायर भ्रमण कहानी रचना लेखक मान साहित्यिक लालसा न थाए किंबा कौन मतवादर प्रतिष्ठा व्याकुलता न थाए केवल भ्रमण जनित अनुभूति को लिपिबद्ध कर रखिबार मनोभाव को भ्रमण कहानी जन्म दी था। संगीतज्ञ भ्रमण कहानी स्वाधीनता परवर्ती ओडिया संगीत मुख्यतः मुक्त छंदर संगीत पाश्चात्योमुखी संगीतर धारा ओडिया प्राण में प्रभाव विस्तार करता बेले पाश्चात्य संगीत प्रेमी मैंने ओडिया संगीतर कम श्रद्धा करना। यही क्रम में संयुक्ता पाणिग्राही रघुनाथ पाणिग्राही अक्षय महांती विभिन्न अनुभूति पूर्ण संगीत रेकर्ड लोकप्रियता अर्जन कर विशेषकर अक्षय महांती बाहा बाहर अमेरिका एक श्रुति मध्य लोकप्रिय संगीत रेकर्ड। तो यह आम भ्रमण कहानी जनित किसी लंग क्वेश्चन यापर यार नोट मुझे आसबि और यार सर्ट क्वेश्चन मुझे आसबि। से सब वीडियो आप पाइबा सब्सक्राइब कर रखु आम एमएस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिंतु जहाँपर आप सर्वप्रथम वीडियो पाइपर। और अन्य जब सब आम +3 6 सेमिस्टर जिते भी सब टॉपिक अच्छी सब वीडियो नहीं आसबि और वीडियो मुझे ऑलरेडी गोटे पेपर 2टा पेपर मु सारिबा को गलेनी। तो आप देखी ना आप चैनल विजिट करके प्ले लिस्ट को जाइए +3 थी आम प्ले लिस्ट +3 प्ले लिस्ट आप टोटाल ऑल +3 जिते टॉपिक वीडियो कर सब पाइपर। तो आज धन्यवाद।